potato chip. Consolation lang daw gusto niya. Potato chip. Potato. Ikaw, kung gusto mo ng ticket, ticket yung marble, tapos ticket. Kaso dalawang try yan. Ay, dalawa. Ikaw, Ay! Mali! wala, continue. Okay lang yan. Concentrate. Mali na pindot mo! Okay lang yan. Yes! Ano? Ano yan? Ano? Ayun, si nanay pag-decide mo. Ano ba to? Cellphone, Samsung. Ayun na lang, cellphone. Ano lang? Ayoko ba kasi senior ko eh. Huwag na ka mamili na. Digicam na, Joe. Digicam na lang. Digicam. Digicam na lang. Para meron lang. Baka mali pa mapili mo ha. Yan? Hindi. Yan? Yay! Buti na pindot mo! Yes! Yay! Yabang. Baka may kukunin pa yan. Baka box lang yan. Box lang to? Box lang nga. Box lang to? Ipapapalit mo pa ron. Ano ba ba pa cellphone? Wow, picturean kita. Joe, Ano na sa picturean kita din, Sarah.